अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। बदलाव, तब्दीली की ताकत। तब्दीली जो है वो एक ऐसा अमल है, दरियाओं के पानी की तरह है, वक्त की रवानी की तरह है। इसके आगे आप बंद बांध लें, इसको रोक नहीं सकते हैं। तब्दीली को आप रोक नहीं सकते हैं। तब्दीली का अमल हमेशा जारी रहता है। इसके असरात हमारी जिंदगियों में कहां कहां मुरतब होते हैं, तब्दीली से कैसे निपटा जाए। कुछ लोग तब्दीली से डर जाते हैं, ठिठक जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। कुछ लोग तब्दीली को इनवाइट करते हैं और कुछ लोग तो नेगेटिवली कहते हैं कि प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं। कुछ लोग पॉजिटिवली प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं। इसकी भी हमने बात की है। तो आज के प्रोग्राम में भी जो हम बात करने वाले हैं, पिछले प्रोग्राम्स का इहाता करने वाले हैं, ये सब बात करने के लिए अब मैं डॉक्टर सदाकत अली से दरख्वास्त करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सदाकत भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। मौसम जो है वो अंगड़ाई भी ले रहा है और तब्दीली भी, पर खूबसूरत बहुत ज्यादा है। मगर ये हुआ सदाकत भाई कि एक तो जो वो कहते हैं ना, बिल्कुल जब आगाज हुआ इस विंटर का तो एक SMS आया जिसका थोड़ा सा हिस्सा मुझे याद आया, जिसका कुछ ऐसा कहना था कि चक लो रजाइयां ते मूंगफलियां खाओ, समथिंग लाइक दैट। और अब ये सूरत हाल थी कि कल मैंने कहा भाई ये रजाई में तो अब जो है ना गर्मी लगती है, तो वापस जो है कंबल पे रिवर्ट करें। और कपड़ों में भी वो जो एक मोटे कपड़े हम पहन रहे थे वो भी। तो ये तब्दीली जो है मौसमों की हो, सीजन्स की हो, इंसानों की हो, इसका असर जरूर होता है। ये आप देखें सदाकत भाई कि जो ही विंटर की आमद होती है, वो जो चूंटियां हैं वो कहीं गायब सी हो जाती हैं, और जो ही मौसम में जरा सी गर्मी आती है वो चूंटियां फिर वापस आ जाती हैं। तो परिंदे भी मौसम की तब्दीली महसूस करते हैं और इंसान भी। देखिए इजाज़ भाई, बुनियादी बात यह है कि तब्दीली तो आती रहती है, लेकिन देखने की बात यह है कि हम तब्दीली की किस सिमत पर हैं जी। क्या हम तब्दीली के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं? अगर आप इंसान की तारीख देखें तो हमेशा उसमें आपको दो तरह के लोग मिलेंगे जी। एक वो जो तब्दीली लाने वाले हैं और दूसरे वो जो तब्दीली लाने नहीं देते जी। लेकिन आप देखें कि हमेशा तारीख में जो सुनहरे लफ्जों में लिखा जाता है वो उनका नाम लिखा जाता है जो तब्दीली के दाई होते हैं, ठीक है, तब्दीली लाने वाले होते हैं, ठीक है। जो रेजिस्ट करते हैं तब्दीली को वो पिट जाते हैं। अगर आप सर्दी गर्मी की भी बात कर रहे हैं तो जो लोग सर्दियों गर्मियों के साथ यानी मौसमों के साथ बदल जाते हैं जी, वो पनप जाते हैं, और जो बदलने से इनकार करते हैं तो वो इस चीज से फिर नुकसान उठाते हैं। अच्छा सदाकत भाई, ऐसा है कि अगर हम एक ही जगह पे जमे रहें और मौसम आते रहें और जाते रहें, तो हमें क्या ऐसा करना पड़ेगा कि बदलते मौसमों की तब्दीली को सामने मलहूज़े खातिर रखते हुए हम अपनी पहले से ऐसी तैयारी कर रखें कि जब मौसम बदले तो हम उसके लिए तैयार हों? मसलन अपने रहन सहन में, अपने घर गृहस्थी में, अपने पहनावे में। तो ये मौसमों से पहले प्री एम्प्ट करके हमें एक देखकर, पिछले सालों को देखकर हम ऐसा करते हैं। देखिए ऐसा करना चाहिए। अगर कोई तब्दीली आने वाली हो और हम उसकी बू सूंघ लें पहले जी, से जी। और प्रोएक्टिवली जिसे हम कहते हैं, प्रीएम्प्टिवली कहते हैं, कि उस बदलती हुई रुत को पहचान लें जी। और उसकी कुछ कबल अज़ वक्त तैयारी कर लें तो हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है सर। और तब्दीली लाने का जो अमल है ये तो हमेशा से हमारी जिंदगी में जारी रहता है। हम खुद बदलते रहते हैं, यानी पैदाइश के बाद से आगे चलते हुए हम रोज बदलते हैं, और फिर भी हम एक दूसरे से गिला करते रहते हैं कि यार तुम बहुत बदल गए। मेरे दोस्त अक्सर मुझसे गिला करते हैं, जब भी कुछ अरसे के बाद मिलते हैं तो वो कहते हैं कि यार तुम बहुत बदल गए हो। मैं यहाँ से दो बातों की, एक जो पहली बात मैं कर रहा था वो आपसे चाहूंगा, प्लीज आप याद रखिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा इस पे आपके कमेंट्स लेना। पहले मैं ये बात कर रहा था कि हमें मौसम की तब्दीली से, आने वाले हालात की तब्दीली से, समझ बूझ से, फहम फरासत से, तजुर्बे से हम पहले से तैयारी कर रखते हैं, ताकि जब मौसम में बदलाव आ जाए, तब्दीली आ जाए, हालात में तब्दीली आ जाए, तो हम उनकी नजर न हो जाए, उस रैले में बह न जाएं, हम उसके लिए कुछ तैयारी कर रखें। ऐसा ही है? बिल्कुल।
اچھا، دوسرے ایک انسانوں کی اقسام ہے جو کہ مفقود ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے. پہلے ایسا زیادہ تھا کہ لوگ جس جگہ پہ ہوتے تھے وہاں پر کوئی تبدیلی کے لیے پیش خیمہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس جگہ سے اپنے خیمے اکھاڑ کر دوسری ایسی جگہوں پہ چلے جاتے تھے جن میں تیزی، تندی، سختی کم ہوتی تھی. خانہ بدوش ان کو کہا جاتا تھا. وہ کلچر آج کم ہو گیا ہے. تو ایک طریقہ تو صداقت بھائی یہ سمجھ آیا کہ ہم یا تو پہلے سے کچھ وہ کر رکھے ہیں اس کا پیش خیمہ، یا پھر یہ ہے کہ ہم آنے والے حالات سے منہ موڑ کر اس جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ سائلنٹ واٹرز ہیں، جہاں پہ فرینڈلی انوائرمنٹ ہے. تو ایسا بھی ابھی بھی کرتے ہیں، پرندے بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں. انسان اب ایسا کم کرتے ہیں، لیکن پرندے اور دوسرے جاندار ایسا زیادہ کرتے ہیں. بیوٹیفل. انسان جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گرد و پیش کو بدل لیں. اگر ممکن ہو تو موسموں سے نبردآزما ہونے کے لیے وہ ماحول کو سازگار بنانے کے لیے اقدامات کرتے ہیں. اگر انہیں لگے کہ ماحول سازگار نہیں بنایا جا سکتا، یعنی ماحول کو نہیں بدلا جا سکتا، تو وہ خود کو اور اپنی جگہ کو بدل لیتے ہیں. ساگر بھائی، یہ 2 پوائنٹس جو ہیں ان پہ آگے ہم پروگرام میں ان کو مزید ایکسپلور کریں گے. آپ 2 باتیں یہاں پہ پریامبل میں ہوئی کہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے یا جہاں پہ ہم نے رہنا ہے اس کا کچھ کر رکھیں، یا پھر ہم جو اب کم ہو گیا ہے چینج کر لیں. آپ نے وہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا ہوگا نا کہ پاس کر یا برداشت کر. بالکل ایسے ہی. تو اس میں بھی ایک بنیادی سبق تو یہ ہے کہ یا تو آپ کسی چیز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر یا آپ جگہ بدلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. انسانوں کے پاس چوائسز چونکہ زیادہ ہوتی ہیں اور وہ نئے سولوشن چوائسز زیادہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں چوائسز، اور دن بدن چوائسز بڑھتی جا رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے پہلے ایک چوائس ہوتی تھی کہ انسان نے صرف خود جدوجہد کرنی ہوتی تھی اور اس کے پاس بہت سے ایسے ریسورسز نہیں تھے. یعنی میری زندگی میں دیکھتے ہوئے جو ایک نیا ریسورس چوائسز کے حوالے سے آیا وہ انٹرنیٹ کا ریسورس ہے. پہلے کبھی لائبریری جا کے تو کچھ معلومات جو کہ بڑا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ اس میں اپنی مطلوبہ معلومات تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا تھا لائبریری میں، اور جو کچھ انفارمیشن ملتی تھی وہ اتنی تازہ بتازہ بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن اب اگر دیکھیں تو آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں اس حوالے سے کہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے آپ بالکل ایگزیکٹلی وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو اسی وقت درکار ہے. یا پھر آپ جس کو ہم کہتے ہیں فون اے فرینڈ، آپ کسی دوست کو SMS کر کے یا کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا آپ کو از خود آج کل 20 25 30 ایسے SMS آتے ہیں جس میں کچھ اچھی معلومات ہوتی ہیں اور اقوال زرعی ہوتے ہیں. بعض اوقات جوکس ہوتے ہیں، آپ پریشان بیٹھے ہیں، کوئی ایک جوک آیا اور آپ ہنس دیے. تو یہ جو تبدیلی آ رہی ہے تو بڑی مثبت تبدیلی ہے، جہاں آپ کی تنہائی کا احساس مٹ رہا ہے.